Nakampanti na ang residenteng si Azucena Abuan, sukad gideklara sa World Health Organization nga dili na global health emergency ang COVID-19 kaning tuig 2023. Sukad ato dili na siya permanenteng nagasulob og face mask. Murag murag kampanti man kung murag dili man siguro magbalik gud na parehas adto. Apan si Tatay Nazarion, bisan naka-booster shot na sa vaccine, nagasulob gihapon og face mask matag moadto sa publikong lugar. Sa akin, ako first booster lang ko. So kailangan sa atin maging aware na diha sa mga sakit na yan. Pagkahibalo nila nga aduna na sa bag-ong variant sa COVID-19, gikagulaan nila kini karon. Kulbaan ko. Tapos magdala naman og mask og perming mag-alcohol o maghugas pag abot sa balay. Nagabas ako kasi mayroon na po bagong variant ng COVID. Kaya kailangan iwasan na natin yan. Kung pwede gani kahit sa lugar, magmas tayo para ating maiwasan yan. Pila sa sintomas sa KP.2 conflirt variant sa COVID-19, mao gihapon ang lagnat, ubo, sipon, sakit sa kalawasan, matud pa sa Department of Health kun DOH. Itandi sa ubang variant sa COVID-19, susama ra matud pa ang sintomas niini. Wala matud pay angay kabalakan ang publiko tungod pwede gihapon kining malikayan, pinaagi sa pagsulob og mask ug kanunay nga mukaon og mga masustansyang pagkaon. Kahibaluan nga nagdeklara na ang DOH nga dunay duha ka kaso sa KP.2 conflirt variant ang natala ning nasod bulan sa Mayo ning tuiga. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.